காட்டு யானை தாக்குதல் தொடரும் காந்தலூரில் மக்கள் சங்கத்தின் தலைமையில் இரவு பகல் போராட்டம் தொடர்கிறது. கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரின் தலைமையில்தான் போராட்டம் நடைபெறுவது. காட்டு யானை தாக்குதலின் காரணமாக பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய துயரத்தை சந்தித்து வரும் நிலையில்தான் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரின் தலைமையில் அனைத்து கட்சி மக்கள் போராட்டம் நடத்த தீர்மானித்து இது 2ஆம் நாள் இரவு பகல் போராட்டம் தொடர்கிறது. 3 மாத காலமாக மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் தான் காட்டு யானையின் நிலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இவைகள் விவசாயிகளையும் பொதுமக்களையும் தாக்க முற்படுவதும் மிகப்பெரிய துயரமாக மாறி வருகிறது. கடந்த தினம் காட்டு யானை தோமஸ் என்ற விவசாயியை தாக்கி அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு தற்பொழுது எர்ணாகுளத்தில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவர் இனியும் ஆபத்தான நிலையிலிருந்து மீளவில்லை. ஆனால் நாள் இதுவரை வனத்துறை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்க முன்வராதை தொடர்ந்தான் காந்தலூர் கிராம பஞ்சாயத்தில் PT தங்கச்சியின் தலைமையில் அனைத்து கட்சிகளின் தலைமையில் இரவு பகல் போராட்டம் ஆரம்பித்தது. காந்தலூர் கிராம பஞ்சாயத்தில் பெண்கள் உட்பட നൂറുകണക്കാനോർ தான் போராட்டத்தில் പങ്കെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 80 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞേപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നതാണ്. 2017 ഒരു മരണം ഈ കാന്തല്ലൂർ ജനത കണ്ട് അതിനെതിരെ വളരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ആ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വീണ്ടും അതേ പ്രവൃത്തി പിന്തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസക്കാലമായി കാന്തല്ലൂർ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആന തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴായി പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഒരു കുരങ്ങിനെ തൊട്ടെന്നാൽ പോലും ഒരു വണ്ടി ഒന്നും അറിയാതെ തട്ടി എങ്കിൽ പോലും 25,000 രൂപ 30,000 രൂപ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ സാധാരണക്കാരനായ ജനം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാതെ ഈ സമരത്തിന് പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചി തെരേസ്യോ, CPIM മാവട്ട കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് സിജിമോൻ, മറയൂർ ഏരിയ செயலாளர் ശ്രീനിവാസൻ, കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് ഇളങ്കോ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡല செயலாளர் ബിജു പൗലോസ്, BJP காந்தலூர் தலைவர் ரமேஷ் கண்ணன், CPI லோக்கல் செயலாளர் SM ஜார்ஜ் போன்றவர்கள் உரையாற்றினர். நியூஸ் பீரோ மறையூர்.